ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таоло ва баракоту ба кулли бинандагони шабакаи садои умед ва ба кулли мардуме ки алҳол моро тамошо карда истоданд. Худованд нигаҳбонатон бошад ки моро дастгирӣ карда истодаин. Имрӯз бо бародармон қори Абдухалилҷон дар бораи озмун каме ҳам ки бошад маълумотҳоро хоҳем дод, барои чӣ ки дар видеои оянда карда будем. Видеои гузашта якчанд ҷоҳоро бисёриҳо нафаҳмидиянд, яъне ки савол доданд ки оё аз Қуръон саволу ҷавоб мешавад ё ин ки чанд пораи Қуръона мехонед, бояд чӣ кор кард гуфта ҳамаша иншоаллоҳ ки имрӯз мефаҳмонем ки мо дар ҳама озмун шумо бояд чӣ кор кунен, чӣ гуна иштирок кунен, озмун дар куҷо мегузарад ва мисол бо тариқи телефон мешавад, мисол сиёнка карда рӯи карда ё ки намешавад, ҳамаи дар мавзӯи ана ҳамин рӯза аст. баракоту ба кулли тамошобинони муҳтарам. мо шумо ҳастам иншоаллоҳ банда Қори Абухалил. иншоаллоҳ Кайумеҷон ягон саволҳо бошад, марҳамат. хуб Қориҷон, видеои кардем гузаштем, дида будем. дар оҷа мо гуфтем ки мисол як сура 5 ояте мехонӣ ё 6 ояте мехонӣ, бисёриҳо дарк накардан, яъне ки мега саволу ҷавоб мекунед дар оҷа ё ин ки намекунед. боз аз шумо хоҳиш мекунем ҳамон 5 оят ё ин 6 оят аз ягон сура бихонем, то ин ки бифаҳманд ки дар инҷа чӣ гуна иштирок кардан дар корай. ҳамона хоҳиш мекардем ки мехондем, мефаҳмидан қори бачаҳако. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق الله العظيم. خب سلامت باشی قاریجان. دیدین که برادرای عزیز اینجا خوانده قاریجان، شما با مثل این قاری میخونین، از همینجا خطای خودتون مثال ما مثال با برادرامون میگوییم، چون که جوش خطا کردین که جوش نکردین مثال بختون میفهمین. قاریجان 5 آیت خون، شما 10 آیتی خونن. با فکر 5 تا کمتر است. مثال 10 آیتی مثال تیار کنین که از یک سوره 10 آیت بخونین. خب باز دوم سوال ما چی از اوجا خب اوجا سوال و جواب ها میشود. مثال بین خودمون میشه ما میشود مثال شما فقط خطایاتون و آوازتون مثال چیزاشون گپ میزنیم. قاریجان یک نشید دیگر میخوندین خوب میشه. تاجیکی خوندن بهتر است. محمد ثبت در عرش برین است، محمد ثبت در عرش برین است. چه گویی مدعی از شاه لولاک، محمد با خدا ون بسکرین است، محمد با خدا ون بسکرین است. زمین و آسمان از نورش آمد، همه خوشبویی ها از بویش آمد، همه خوشبویی ها از بویش آمد. با قرآن عظیمش نظر کن که و شمس در صفات رویش آمد، که و شمس در صفات رویش آمد. زنده باشه قاریجان. اینا دیدین که برادرجان از شما تنها آن همه قدر چیز خواهش کرده می شود. آیه سوره مثال 10 آیات میخونین و مثال یک نشید دیگر میخونین. در اونجا سوال و جواب ها نمیشه. ما میبینیم مثال آزمون هایی که در عربستان میگذرد، در ترکیه میگذرد، در اونجا مثال سوال و جواب میشه. از قرآن مثال سوال و جواب میکنه، از این آیات سوال و جواب میکنه. از شما تنها آن همه قدر چیز خواهش کرده می شود. 10 آیات یک نشید میخونین. نکه حرکت کنین آیات از 10 تا زیاد هم کنین بهتر است. مثال 20 آیات بخونین خوبتر است. مثال با چند قایقی مثال حرکت میکنین، مثال از همه کمش 10 آیات است ان شاء الله. بخیر نشیدتون هم خیلی نشیده تاجیکی باشه بهتر و خوبتر است و نشیدها هم مثال چه خیلی که قاریجان خوندک از همین هم با زیادتر بخونین خوبتر است. مثال همون قدر مثال
нашидҳоатонро зиёдтар бихонед ки мисол мо аз онҷа қофияҳои шуморо, тарзи хондани шуморо, мисол ҳамаи онҳоро мисол мо биёвем да. мисол чихел аз 4 мисра ки хони одам дар 4 мисол хуб тайёрӣ мебинад. шояд ки мо дар онҷа мисол ин оята ки хондем мо ягон гӯем ки ягон ояти дигарам бихонд. ба ҳамин сабаб тайёр шавем ки мисол мо вақте оята мехонем мисол мо мегӯем ки мисол чихел ки инсон тайёр мекунад, мисол дар ҷо тайёрӣ мебинад, ҳама оята чӣ қадр зиёд мекунад ба таҷвид ҳавая мехонад. мақсад ҳаст ки бу оятҳое ки дароз ҳастанд мо ҳам оятҳоро масалан мегирем. сураи музаммил нав қироат кардам, оятҳои калта дорад, 5 оят, 6 оят ин ки 4 оят. ҳаст сураҳое ки оятҳои дароз дорад, ана аз ҳамон сураҳо мақсад мегирем 3 оят ин ки 4 оят қироат мекунед. мо нигоҳ мекунем ки 5 хат ин ки 6 хат шавад, иншоалло қироат мекунед шумо. хоб бале. ба ҳамин сабаб тайёротонро бубинед. мо савол намекунем ки кадом сурае ки медонед ҳамонро бихонед. мисол яке хонде бо қориҷон мисол мегӯяд ки мисол хай мебинед ки хай хуба таҷвидтон хубтара. аз шумо хоҳиш мекунем ки хай ягон ояти дигар бихонед, ягон сураи дигар. дар ҳамин ҷа мисол мехонем, агар хатоитонро ёфт, гапатон мезанад ки инҷа шумо хатогӣ доред. ва мисол нашида бо мехонем, ай нашид тарзи хай овозотонро мебинем ва хай иншоалло ки се вай мешавад, якм раунд мешавад гӯем агар дуюму сеюм ҷое ки хеле ки мисол талантҳо мегузаронанд ку ҳамин хеле ки мисол якма ки бигузаронанд хуб барои дуюмуш мисол кадомаш ки якмда ғалтид хай меғалта, кадомаш ки нағалтид мегузара, барои дуюмуш одамое ки гузаштаган таҷвидошонро хуб мекунанд мебиёянд. мисол бо кадомаш ки бари ба сеюмда финал мешавад. мисол ба финалда мисол хай кадомаш ки овози хуб ва таҷвиди хуб дорад, дар ҳамонҷа мисол ҷои якм дуюм сеюма мегирад. баъди озмун иншоалло шояд ки 2 моҳ зиёд 2 моҳ тӯл мекашавад. мо иншоалло ҳаракат мекунем ки пеш ай рамазон ҳама ба анҷом расонем. баъди рамазон, баъди мисол қориҷон хатм дорад, хатмшо мегузарад дар масҷид, баъди ин иншоалло ки вай мекунем бо якта дигар озмуни калон, бо аз инда калонтар ша бо мекушем. ҳамин хел омада иншоалло ки иштирок мекунем. бозам мегӯям ба ҳаматон мерасонам ки 2 рӯз 3 рӯз пешакӣ ман даъватон мекунам. хайна номерои WhatsApp фақат қори бачаҳо бинависен. мисол мо вақт мо кам аст, мо ҷавоб дода наметонем ҳар инсонро, фақат қори бачаҳое ки мехоҳанд иштирок кунанд ҳавоё бинависанд. иншоалло ки ба шумо ҷавоб хоҳем дод. ва 2 рӯз 3 рӯз пешакӣ мо ҳар як ина мисол якм барномаро ки ташкил кардем ки гап задем, мегӯем ки ина мисол ина мехи числада мисол ва бо озмун мешавад. ҳамон числада бо 10 нафар дигатонро қабул мекунем, бо 10 нафар мебиёем. ҳозир мо барои якм чизмон 10 нафар қабул дорем, яъне ки 10 қори бача ҳастанд ки мебиёянд якм рӯзи 14 иншоалло мо шурӯъ мекунем. мумкин ки 15-16 дар видео дар YouTube шавад. рӯзи 14 озмуни мо мешавад, дар шаҳри Душанбе мегузарад. ин озмун худо хоста бошад. бо дар ҳама озмун гап мезанем, дар охириш ки мисол бо рӯзи 20 мемонем ё ки 22 мемонем, мегӯем ки ин числада бо 10 нафари дигата бо қабул мекунем, бо 10 нафар мебиёем. барои ин 3 рӯз 4 рӯз пешакӣ мегӯем тона ки бисёриҳо аз Ленабод ҳастанд, мисол аз Помир ҳастанд, аз Кӯлоб ҳастанд, бисёриҳо аз шаҳри Узбекистон ба мо занг заданд, аз Афғонистон, аз Ирон занг заданд ки барои мо 3 рӯз пешакӣ гӯем ки мо биравем да. мо мехоҳем фақат иштирок кунем, маҳорати худмона нишон битем дар ҳамонҷа. иншоалло ки вай мекунем да ҳамонҷа гапшон мезанем. ина ҳамин буд ба фикрам ки ҷояки нафаҳмиданд. баъд як чизи дигарам бугум шона, синни сол фарқият надорад. ту илоям ки 2 сола ҳастӣ, илоям ки 100 сола ҳастӣ, синни сол дар инҷа фарқият надорад. баъд як чизи дигар ки дар ҳаминҷа қориҷон бисёри занҳо ҳам нависиянд ки мо қори ҳастем, мо метавонем ки иштирок кунем. мо чӣ хел кунем ҳамиша? ман нафаҳмидам дар ҳаминаш. бисёр хоҳиши мо иштирок кардан дорем мега. не ки ман мегӯям ки барои ҳамин занҳо як тайёрӣ бикунему, ҳамон мардҳо набошанд дар ҳамонҷа ва ҳо ҷудогона мисол мо рӯи ӯро бупӯшонем. инашро ҳам мебинем. ва занҳое ки қори ҳастанд ва мехоҳанд дар ин озмун иштирок кунанд, хай иншоалло ки вай мекунем. мо як ҷои дигар тайёр мекунем барои шумо. рӯз шаъниқ мекунем, мисол 10 та зан хай бинависен кадом қори ҳастанд мехоҳад иштирок кардан, хай 2 кас нависагӣ ҳастанд. вайтон мекунем, даъватон мекунем. мисол дар ҳамон зале ки мо мекунем дар онҷа беғарзи маву қори дига ягон мард намемонем ки мисол хай мумкин нест дар исломи мо ва рӯи шуморо мо мепӯшонем дар навор. фақат рӯтона мепӯшонем, фақат тарзи хонданатона мебинему, мисол таҷвидотона ба мисли ҳамин қориҳо фақат рӯятонро мепӯшонем ки мисол мумкин нест ҳамин сабаб бале сатр шава маҳкам шава гуфта мепӯшонем. то метавонем иштирок карда ба ҳазар. хай алҳамдулиллоҳ
یا برای آبادی وطن مونه، برای پیشروی ملت مونه. بدونن که در هر دولت کرده استدن این آزمون ها رو، حتی در روسیه در تمام دولت کرده است. ما خواستیم که در تاجیکستان یه آزمون بکنیم که در دیگر دولت ها هم تماشا کنیم که بدونن که ما در حقیقت مسلمان هستیم، اسلام دوستدار هستیم، اسلام خودمون پیش میبریم. هم برای اهمیت دوستان عزیز. خب نوار به انجام میرسونیم. قاری جان یگان سخن داشته باشه، یگان جای شاید که من نوار ده باشه، یگان کمیتر یگان سوال‌های باشه که من نفهمیده باشم و کنیم گام زدین. بسیاری‌ها در کامنتاری ها می‌نویسند که مقصد ما قرائت کنیم، یعنی همون نفرهایی که اشتراک میکنن قرائت میکنن تجوید، یعنی تجوید هست تجوید مثلا حرف ها، طرز خواندن حرف ها، کشیش مد ها. ما همش را به نظر میگیریم دوستان عزیز. خوب اهمیت داده ان شاءالله که شما تکرار کنید، یعنی از یاد کنید، بعدا اومده اشتراک کنید. دیگه اون جای خوفناک نیست ان شاءالله. شما خوب دقت داده بخونید، چون که تجوید قرآن هم بسیار نازک هست. ان شاءالله دوستان عزیز با دقت از یاد کنید، حتما اشتراک کنید. خب برای برادرای عزیز بسیاری‌ها نوشته هستند که با طریق تلفن از شهر ایران مثال با ما از افغانستان از دیگر جای‌های از قزاقستان که مثال ما می‌خوایم که اشتراک کنیم، یعنی که شما گفتگی هستند که نشیدهای تاجیکی بخونند در اونجا. بله اگر مثال برادرای ما که از شهر ازبکستان هستند می‌خواهند که اشتراک کنند، شما می‌توانید که وای بکنین اما نشیدهای با زبان ازبکیتون هم میشود، با عربی هم میشود، از دیگر ملت. فقط از داخل تاجیک هست که تاجیک است او با زبان همین تاجیکی نشید خوانده میشود و با طریق تلفن ما همه ان شاء الله به نظر میگیریم، نه که ما حرکت میکنیم که همه آی پیش که ما باید بفهمیم خطاگی و همه آی پیش شود. ما ان شاء الله یک دو برنامه مونکی گذروندیم با خیلی مسئله هم ببینیم که شخصایی که بسیار میخوان اشتراک کنن و اما دور هستن، شاید که ما همونجا در همون تلویزیونی که در پس همون آزمون میشود شاید در همونجا با نشان بدیم، یا که همون نواری همونا را که مثلا در حقیقت میگذره بسیارش میگه که ما در خیلی دور هستیم تا مثلا قدر از خود ما میشود، ایشان با نظر خواهیم گرفت. بازم خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. در امان الله باشین تا نوارهای آینده. کسی که چیزی نفهمید بود در کامنت نویسین.